श्रीशनैश्चरस्तोत्रं दशरथकृतं ध्यात्वा सरस्वतीं देवीं गणनाथं विनायकं राजा दशरथः स्तोत्रं सौरेरिदमथाकरोत्। दशरथ उवाच नमः कृष्णाय नीलाय सितिकण्ठनिभाय च नमो नीलमयूखाय नीलोत्पलनिभाय च नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्मश्रुजटाय च नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयानक नमः परुषगात्राय स्थूलरोमाय वै नमः नमो नित्यं क्षुधार्थाय नित्यतप्ताय वै नमः नमः कालाग्निरूपाय कृतान्तक नमोऽस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय वै नमः नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने नमस्ते सर्वभक्षाय वलिमुख नमोऽस्तुते सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदायक अधोदृष्टे नमस्तुभ्यं वपुः श्यामा नमोऽस्तुते नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रींसाय नमो नमः तपसा दग्धदेहाय नित्ययोगकरताय च नमस्ते ज्ञाननेत्राय काश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं तुष्टो हरसि तत्क्षणात् देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षिसरीसृपाः त्वया विलोकिताः सौरे दैन्यमासु व्रजन्ति च ब्रह्मा शक्रो यमश्चैव ऋषया सप्ततारकाः राज्यभ्रष्टाश्च ते सर्वे तव दृष्ट्या विलोकिताः देशानगरग्रामाश्च द्वीपाश्चैवाद्रयस्तथा रौद्रदृष्ट्या तु ये दृष्ट्वा क्षयं गच्छन्ति तत्क्षणात् प्रसादं कुरु मे शौरे वरार्थेऽहं तवाश्रितः शौरे क्षमस्वापराधं सर्वभूतहिताय च इति श्रीदशरथकृत श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।